المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه أشهد أن لا إله إلا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم قسمنا من آبائنا وجداتنا وأمهاتنا ومشايخنا ومؤلفينا من هدايهم الأولياء والشهداء والصالحين وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أشهد لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم أرسلنا جميع المؤسسين والواقفين والمدرسين والدارسين ومن جاءوا إلى هذا المعهد وأذن في الناس بهذا المعهد رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. Bapak saya tadi ingatkan bacaan-bacaan orang-orang tua kita, guru kita, teman-teman, pergaulan kerja kita, meningkatkan hidup kita, menyelesaikan masalah kita, utang-utang kita, tetapi manusia. Allahumma qdi hawaijana, Allahumma qdi hawaijana, Allahumma qdi hawaijana, Allahumma yazid ala hadhihi wa kulliyatin salihah. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد أمر الله على إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. بل سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم
وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة الرحمن لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليه لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من عيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجل القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نضربهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنهم لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم فهم يخرسون فلا يستطيعون توصيتهم ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون
ملك كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
المسير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده
محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم الله بدأنا والحمد لربنا والصلاة والسلام للنبي حبيبنا يا الله يا ربنا أنت مسؤولنا رضاك مطلوبنا دنيانا وأخرانا يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قدير يا باسط يا خفيف يا رفيع يا معين يا سميع يا سميع يا بصير يا حكام يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عليم يا غفور يا شكور يا عليم يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بائس يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا مهيب يا مميت يا حي يا قيوم يا مجيد يا مجيد يا مجيد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر
إلى الخير قربنا عن الشر باعدنا وقرب رجاؤنا آخرا نلنا المنى بلغ مقاصدنا واقض حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه يا آخر الزمان. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطاهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. فيا روح سيدنا الشيخ الكبير القطب الشهير الفقيه المقدم محمد بن علي العلوي أصوله وفروعه وجميع ساداتنا العالمين وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها وإلى روح سيدنا الشيخ الكبير القطب الشهير الحاج عبد الله بن علوي بن محمد الهداني صاحب الراتب أصوله وفروعه وجميع ساداتنا العالمين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد عليها من بركاتهم وأسرارهم وأموالهم وعلومهم ونفحات الدين والدنيا والآخرة وأن الله يغيث المسلمين ويرحم المسلمين ويفرج على المسلمين ويشفي أمراض المسلمين بالعافية ويغزف أنفارهم ويركز أسعارهم ويصلح سلاطينهم ويكفيهم شر الفتن والبلية والمحن ما ظهر منها وما بطن ويحفظ الحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين. أن الله يسلمهم السلام ويردهم إلى أوطانهم سالمين آمين ظالمين وإلى الخير وعافية وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. أن الله يتبشرهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويرزق لنا ولكم بالحسنى بالخير والخير وعافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله
وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير وشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير وشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير وشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا 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 يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام
أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المؤمن أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المؤمنين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فرد الهم يا كاشف الغم يا من يهده يغفر ويرحم يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من يهده يغفر ويرحم يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من يهده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عن أهل بيت الطيبين الطاهرين أصحاب الأكرمين المهتدين والسادة الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا
الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني كما تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تعاملنا معاملة بالخير وأن تحفظنا في ديننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وموسم وضيق إنك ولي كل خير مقدر كل خير متفضل بكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم أرسل ما قرأناه يا الله من سورة الفاتحة وياسين وتقل ورتب إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وإلى جميع آبائنا وجداتنا وأمهاتنا ومشايخنا ومؤلفي كتبنا وإلى جميع الأولياء والشهداء والصالحين إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. اللهم أرسل ما قرأناه يا الله إلى جميع المؤسسين والمدرسين والواقفين والدارسين ومن جاءوا إلى هذا المعهد وأنبئهم في الناس بهذا المعهد يكتب رجاله على كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأموال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم ارزقنا يا الله أولادنا وطلابنا وجماعتنا يا الله رزقا كثيرا مباركا حلالا طيبا وعلمنا علما نافعا بالصالح. اللهم ارزقنا واجعلنا وإياهم من العلم والتقى. اللهم ارزقنا واجعلنا وإياهم من الخير والقرآن. اللهم ارزقنا واجعلنا وإياهم من الناجحين الممتازين العلماء الأنبياء الصالحين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك فهم النبي حفظ المسلمين من الملائكة المقربين. اللهم ربي أوزي على أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا وإنا من المسلمين. يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء بيدك على كل شيء قدير. رحمن الدنيا والآخرة تعطيهما من تشاء وتمنعهما من تشاء بيدك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك يا الله من الهم والحزن ونعوذ بك يا الله من العجز والكسل ونعوذ بك يا الله من البخل ونعوذ بك يا الله من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك ما سألك بنبي وعبدك ونعوذ مما عاد بنبي وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا. اللهم تقبل منا يا الله قراءتنا وتقبل منا دعاءنا واجبر على مقصرنا واستر عوراتنا وكفر عنا سيئاتنا وارفع درجاتنا ونور قلوبنا بنور هدايتك يا الله. يا ميسر كل عسير يسر امورنا وسهل لنا يا الله في بناء هذا المعهد وتربية أولاده وتدبيره وتوسيعه في يومنا هذا إلى يوم النحو. اللهم لك دعنا في مجلسنا هذا
يا الله ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية وشر العافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا استغفرنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهلك استغفرنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا استغفرنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu serta pemirsa jamaah mujahadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini di Balai Indah ini setelah kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang telah dibacakan oleh Syekh Amar sebelumnya, izinkan saya untuk menyampaikan atau membacakan tafsir dari ayat-ayat tersebut. Sebelumnya Syekh Amar membacakan kepada kita suratul Waqi'ah, surat Al-Waqi'ah dari ayat 75 sampai ayat ke-80 dan tafsirnya ialah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir qoulihi ta'ala fala uqsimu bimawaqi'in nujum, ay yakni aqsama Allah ta'ala bi amakin nujum wa mawaqi'iha. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama amakin nujum, tempat-tempatnya bintang, wa mawaqi'iha serta kedudukan-kedudukannya bintang. Thumma tafsir qoulihi ta'ala wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'alim. Kemudian tafsir firman Allah Ta'ala berikutnya yakni wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'alim, ay inna hadzal qasam 'azimul qadari. Sungguhnya sumpah yang Allah sebutkan di ayat sebelumnya, 'azimul qadari, itu adalah kedudukan yang tinggi indallahi 'azza wa jalla, di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Bisa lima fihi minal ayat wal ibar. Karena di dalamnya terdapat kebesaran-kebesaran atau bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala, wal ibar, dan di dalamnya pula terdapat pelajaran-pelajaran atau hikmah-hikmah yang dapat kita ambil di kehidupan sehari-hari kita. Thumma tafsir qoulihi ta'ala innahu laqur'anun karim. Kemudian tafsir firman Allah Ta'ala berikutnya innahu laqur'anun karim, ay yakni inna hadzal Qur'an alladzi nuzila ala nabiyyikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya Al-Qur'an ini, Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, azimul manafi', merupakan manfaat yang paling agung yang Allah turunkan. Wa katsirul khair, dan di dalam Al-Qur'an juga terdapat sangat amat banyak kebaikan. Wa wazirul ilm, dan derasnya ilmu juga terdapat di dalam Al-Qur'an. Thumma tafsir qoulihi ta'ala fi kitabin maknun.
Kemudian tafsir firman Allah Subhanahu wa taala fi kitabim maknun ayati fi kitabim mastur, di dalam kitab atau tempat yang tersembunyi yang tersimpan, an a'yunil khalqi, dari pandangannya para makhluk, yakni tempat yang tak dapat dijangkau atau diakses oleh para makhluk. Wa huwa al-lauhul mahfuz, tempat tersebut ialah lauhul mahfuz. Thumma tafsir qaulihi ta'ala la yamassuhu illa al-mutahharun. Kemudian tafsir firman Allah Ta'ala berikutnya la yamassuhu illa al-mutahharun, ayatni la yamassu hadzal kitab al-maknun, tidak ada yang dapat menyentuh dan akses kitab ini yang terpelihara ini, wa huwa al-lauhul mahfuz, yakni lauhul mahfuz, illa al-malaikatul muqarrabun, kecuali para malaikat yang dekat dengan Allah bis sama, di atas langit. Wa fil ardi, dan ketika di bumi, la yamassul mushaf minan nas illa al-mutahhirun, tidak ada yang boleh menyentuh mushaf atau kita tidak boleh menyentuh mushaf kecuali kita dalam keadaan suci, minal hadatsil asghar wal hadatsil akbar, baik itu suci dari hadas kecil maupun itu dari hadas besar. Tsumma tafsir qoulihi ta'ala, kemudian tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala, tanzilun min rabbil alamin, ay anna hadzal Qur'an al-'azim, sungguhnya Quran yang azim ini, Quran yang mulia ini, munazzal, itu diturunkan, min 'indi rabbil alamin, dari Tuhan semesta alam. Wa huwa, yang ada pun Tuhan semesta alam, Allahu azza wa jalla, ialah Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Allahu a'lam bishawab. Mungkin cukup sekian penyampaian tafsir dari saya. Saya harap penyampaian ini dapat bermanfaat bagi Bapak, Ibu, serta pemirsa di rumah sana. Begitu juga dengan diri saya sendiri. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala la haula wala quwwata illa billah. Sekalian, alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini Allah memberikan maunannya kepada kita semua, memberikan pertolongannya sehingga tetap iman Islam dan mau melangkah untuk berangkat ngaji, ya, untuk mujahadah. Semua orang oleh Allah diberi kesempatan dan diberi kemauan. Ada yang mau tapi terhalang, ya, ada yang ada kesempatan tapi tidak ada kemauan. Ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas itu. Setiap saat pasti generasi berganti, kita pasti tua. Ini saja yang kemarin kelas 12 sudah sibuk mempersiapkan untuk masuk perguruan tinggi, yang meneruskan untuk tafsir penjelasan dari Qira'atul Syekh Amr. Ini anak-anak yang kelas 11, besok kelas 12. Ada yang di sini hafal Quran sampai 30 juz, ada yang hanya juz 30. Yang baru-baru juz 30. Yang minggu lalu itu akhir sudah 30 juz. Dan 30 juz. Tapi kita nggak maksa di sini, ada yang bisa sampai 30 juz. Saya kan nggak salah udah 25 ya. 30 juz juga, harusnya juga 30 juz. Ya, alhamdulillah. Dan itu dari SMP-nya di sini. Ya, ada yang sampai 20, ada yang sampai 10 gitu ya. Kembali kepada anak-anak dan juga yang paling penting doa orang tua. Contohnya ada di pesantren ini, ya, sama-sama pesantren, gurunya sama, tapi anaknya beda. Ada yang senang ngafal, ada yang berprestasi olahraga, prestasi debat, ada yang kalau ceramah, macam-macam. Kita hanya membantu para wali murid untuk menjadikan anaknya sesuai dengan bakat dan harapan. Yang paling utama adalah punya ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kita masih bincang atau membahas berkenaan dengan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa butuh mukjizat? Karena kalau biasa-biasa saja kita tidak percaya.
sudah mukjizat, ada mukjizatnya pun kadang-kadang kita tidak percaya. Jadi kadang-kadang kita butuh khariqul adat yang luar biasa, satu yang luar biasa sehingga orang wa akhbara dan menginfokan, mengabarkan alaihi salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil uyubi dengan hal yang gaib. Hal ini apa? Yang akan datang terjadi. Apakah akan datang terjadi setelah ini atau akan terjadi adalah setelah kematian. Nah, Allah yang Maha tahu. Kita hanya wal tanzur, hanya mikir maqaddamat liwat. Apa yang akan datang? Kita nggak tahu. Setelah ini akan terjadi apa? Besok akan terjadi apa? Nggak tahu. Nggak tahu dipikirin panjang-panjang. Itu bikin pusing. Dipikirkan tapi jangan kepikiran. Apa ke depan? Disiapkan apa? Biasanya hidup adalah butuh makan, butuh gas, ya, butuh baju dan seterusnya. Butuh uang disiapkan. Anak-anak akan besar, anak-anak akan berpisah dengan kita. Tidak mungkin selamanya bersamanya, pasti berpisah. Kalau saya jauh-jauh, anak-anak kuliah saja udah malas diajak bapak ibunya. Ya, kalau masih di bawah SMP, mungkin SMP masih ngentil sama bapak ibunya. Kalau sudah selesai kuliah, ibunya yang nggak boleh ngentil sama anaknya. Kan balik. Yang ibu-ibunya yang ngentil anaknya, kemana kau pengen ikutin gitu ya. Ini Allah memberikan siklus dalam hidup kita. Fa'adzar, maka mengingatkan Nabi Utsman, apa Sayyidina Utsman, bi anna balwa, sesungguhnya balwa itu kerusakan, fitnah. Balwa itu kekacauan, umumul balwa, kekotoran itu balwa. Bi anna balwa, sesungguhnya kekacauan, tusibu akan menimpa kekacauan kepada Sayyidina Utsman ba'da setelah musibah al-jannatu dari surga. Apa ini? Nabi pernah menginformasikan suatu saat akan terjadi musibah besar, kekacauan di zaman Sayyidina Utsman. Ternyata benar, Utsman terbunuh. Jadi memperkirakan ke depan. Mungkin ya, kalau kita mengucapkannya hanya kira-kira, tapi kalau Rasulullah itu adalah wahyu. Kok tidak dipisahkan, Pak? Itu banyak manfaatnya atau banyak ibrahnya, pelajarannya, sehingga memang harus dilalui. Kadang-kadang kita nggak suka, tapi harus dilalui. Kenapa? Karena itu menjadi kebaikan. Umpamanya kita mengalami ditipu oleh orang, memang harus tertipu. Kenapa? Besok lebih waspada. Sering kali kita seperti anak-anak kita jatuh, bangun lagi. Ya, waktu belajar jalan pasti sering jatuh, pasti luka. Kita nggak ingin anak-anak itu luka, nggak ingin anak itu jatuh. Semua tidak ingin, tapi itu proses yang harus dilalui. Nggak mungkin ada orang belajar jalan tanpa pasti kita mengalami hal-hal yang baik. Itulah hikmah yang kalau kita serahkan kepada Allah, maka seluruh musibah itu dijagani dengan baik. Tapi kalau kita tidak ingat kalau itu dari Allah, musibah yang terjadi pada kita seakan-akan ini adalah azab dari Allah. Wah, ini siksa dari Allah. Seakan-akan sudah tertutup dunia, kemudian bunuh diri. Padahal kalau kita kembalikan kepada Allah, itu semuanya diambil kehidupan. Wa bi anna Ammaran, semuanya Ammar bin Yasir, taqtuluhu, membunuhmu kepada Ammar bin Yasir al-fi'ah, kelompok al-baqiyati yang curang. Ammar bin Yasir itu pada saat perang Siffin memihak pada Sayyidina Ali. Kemudian dari kelompok Muawiyah, Ammar bin Yasir dibunuh. Nabi mengatakan nanti Ammar bin Yasir
dibunuh oleh kelompok pengacau. Jadi apa yang terjadi sudah disampaikan. Wa annal Hasan, sebenarnya Sayyidina Hasan cucu Rasulullah SAW, Hasan Husain, ya, yuslihu, mendamaikan, Allah bihi, dengan Sayyidina Hasan, baina fi'ataini, antara kedua kelompok minal muslimin, orang muslim, azimataini, yang agung, dua kelompok mana? Kelompok Muawiyah dengan kelompok Syiah. Akhirnya apa? Ia ditunjuk sebagai khalifah, ia mengundurkan diri dari khalifah, diserahkan kepada kubu Muawiyah. Untuk apa? Biar terjadi kemaslahatan. Mulai dulu itu sekalian berkenaan dengan kekuasaan itu selalu ribut, dan tak akan pernah berhenti sampai kiamat orang berebut kekuasaan. Pangkalnya kekuasaan, pengen berkuasa, antar umat beragama diadu, disebut namanya, wah ini ada penodaan agama dilakukan oleh JK, diadukan gitu. Kemudian nanti biar apa? Biar ribut sesama muslim, biar ribut antar agama muslim dengan Kristen. Itu ada aja orang yang bikin kacau begitu itu. Dipotong, kemudian disebarkan, lalu dikomentari seakan-akan panas, seakan-akan anti pluralisme. Ada yang motong-motong. Jadi hidup dibikin kacau-kacau. Banyak yang ingin mengadukan. Sayyidina Husain Allah jadi, Sayyidina Hasan Allah jadikan orang yang mendamaikan. Saat itu damai, tidak lagi berperang, karena yang berebutan jadi penguasa diserahkan oleh Sayyidina Hasan. Kalau diserahkan akan terjadi banyak pertumpahan. Wa akhbar, dan menginformasikan alaihi salam Rasulullah SAW an rajulin, tentang seseorang qatalah, yang berperang orang fi sabilillah Allah, annahu, semuanya rajul min ahlin nari, adalah ahli neraka. Ada orang jihad di jalan Allah, tapi Rasul bilang dia nanti masuk neraka. Kaget, gimana orang perang kok dibilang ahli neraka? Mungkin sama orang rajin ke masjid, menghafal Quran, dibilang masuk neraka. Ternyata apa yang terjadi? Wadahara, maka tampak dzalika, hal itu, bi anna dzalika rajul, sebenarnya laki-laki itu qatalah, membunuh nafsahu, pada dirinya. Ternyata pada saat perang, sahabat ini kena luka, nggak kuat, kena luka apa? Bunuh diri. Pedangnya untuk musuh dirinya sendiri. Apa orang yang bunuh diri hukumnya? Mati kah? Kita punya keyakinan orang yang mati kafir tidak membawa iman Islam pasti masuk neraka. Kenapa pasti, Pak? Karena inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Karena orang yang musyrik menyekutukan Allah, Allah tidak akan pernah ampuni. Jadi syarat masuk, ya, masuk surga harus ada iman. Mau dia bangun pesantren, mau menemukan lampu, menemukan komputer, maslahat bagi orang banyak, semaslahat apapun, kalau tidak iman kepada Allah, tidak akan pernah masuk surga. Ini keyakinan dan ini tuntunan. Tapi sekecil apapun imannya, sebesar apapun dosanya, kalau dia mati bawa iman dan Islam, akhirnya akan masuk surga, meskipun mungkin dibakar dulu. Kalau tidak Allah ampuni. Tapi Allah ampuni, sudah saya ampuni semua dosa-dosanya. Walaupun sebiji kurma, sebuji kacang, sekecil apapun dari kebaikannya itu, Allah langsung masukkan ke surganya kalau Allah mengampuni. Dan selain syirik, Allah kemungkinan dan memungkinkan kita untuk langsung masuk surga dengan pengampunan Allah. Makanya bulan Ramadan itu disebut dengan Syahrul Maghfirah, bulan pengampunan. Banyak dosa-dosa yang kita lakukan Allah ampuni, hilang ketika
ketika bulan Syawal datang, kayaumin waladat ummu, kayak baru dilahirkan tanpa ada dosa sama sekali. Maka disebut al-hajjul mabrur juga, haji mabrur itu adalah surga. Kenapa? Yang pertama diampuni, kemudian yang dosa-dosa kita, kemudian kebaikan kita diterima oleh Allah. Buat baik banyak tapi nggak terima. Buat baik hebat. Ya. Di sini kita jangan sombong. Saya ini kiai, saya ini ustaz, nggak jaminan masuk surga. Begitu ini orang nakal, preman, ya, merampok, mungkin membunuh bayaran, jangan dikira bagi akan masuk neraka. Allah ampuni, pas mau mati maunya dengan iman masuk surga, bisa lebih dulu dari kita. Terus apa gunanya kita baik, Pak? Kita baik ini berupaya untuk mendapat ridho dari Allah. Karena Allah memiliki hukum kausalitas, orang yang baik, Allah biasanya mengantarkan kematian itu menjadi baik. Tapi tidak mustahil Allah berkehendak. Dengan tadi yang jauh jihad, tiba-tiba Rasul Madalani masuk neraka. Ternyata apa? Dia nggak tahan bunuh diri. Ini contoh. Ya. Rasulullah Maha tahu, tapi itu hikmah dari Allah. Apa hikmahnya, Pak? Serahkan Allah yang Maha tahu. Kita hanya berupaya. Wahadi adapun hal ini, kulluha semuanya, mukjizat itu yang akan terjadi begini. Asya'un adalah sesuatu ilahiyatun yang sifatnya ketuhanan, sesuatu yang itu menjadi pengetahuannya Tuhan. Kita nggak tahu dari mana Nabi, ya wahyu, la ta'rifu yang tidak tahu, albatta sama sekali, bisyai'in dari dengan sesuatu, min wujuhin dari segala penjuru. Ya, taqaddamat yang mendahului al-ma'rifatu pengetahuan biha dengan la binujumin, bukan dengan ramal, ilmu bintang, zodiak apa, Gemini itu kan ilmu bintang-bintang, ilmu nujum, ilmu ramal. Wala bikashfin, bukan dengan cara analisa, wah akan terjadi begini, orangnya begini, mukanya begini. Ya, wala bikashfin, wala bikhatin, bukan dengan cara merencanakan, wala bizadin, bukan juga dengan cara zajar, dengan cara membatasi. Lakin akan tetapi bi'ilamillahi, dengan ilmu Allah Ta'ala, tahu kepada Nabi, wa wahyu dan wahyu Allah ilaihi, kepada Nabi. Jadi semua pengetahuan ini bukan karena ramal, analisa, rencana, tanda-tanda, bukan. Semuanya dari Allah. Apa yang disampaikan? Bahwa Nabi benar-benar utusan Allah. Itu saja. Yang menunjukkan kehebatan-kehebatan itu semuanya adalah menunjukkan apa alasan kita tidak percaya kepada Nabi. Nabi itu sudah luar biasa. Ya, orang hanya bikin sulap aja itu udah percaya. Ya, udah kayak sakti, bisa jalan di atas air. Itu udah hebat. Dan Nabi itu orang yang akan datang terjadi apa bisa tahu, tangan Nabi bisa keluar air, tapi tidak buat main-main, tapi memang karena kebutuhan. Sama ulama yang tiba-tiba bisa melawan omanya rampok, bisa kebal, seterusnya itu untuk apa? Untuk membela diri. Bahkan mungkin setelah itu dicoba lagi nggak bisa. Kalau bisa sering dicoba itu bukan karomah, itu namanya sulap. Jadi kalau Nabi itu mukjizat, kalau ulama namanya karomah, nggak tahu. Ya. Tiba-tiba umumnya kok bisa ya? Di hari itu jawabannya harus sekarang birokrasi, orang sulit dia mudah. Ya. Termasuk kalau sekalian mungkin bagian orang haji sulit, bagi sebagian orang haji gampang. Bagi itu kapan aja mau haji? Ada aja yang ngajak haji, bisa nggak repot dianterin misalnya. Mungkin juga itu duit, gua pedak-pedak pakai susah duit, pas perlu duitnya ada. Kira kaya sama orang, dibuka tabungannya nggak ada. Tapi setiap rencana apa, jalan aja. Itu namanya
ma'unah dari Allah. Tapi ketika ada hal bahaya, tiba-tiba dia bisa melawan dan bisa menyelesaikan, namanya taruh. Hal yang khariqul 'adah, di luar kebiasaan, dan itu kiainya nggak tahu. Mungkin ngomong kiai nanti gini-gini, ya dulu dia pernah ngomong begitu. Mungkin kiainya atau habibnya atau ulamanya nggak paham ketika ngomong itu. Ngomong aja yang terlintas dalam pikirannya. Itu adalah ilham namanya. Kalau Nabi wahyu, kita dapat ilham. Nah, kalau orang-orang yang tukang seni dapat inspirasi. Inspirasinya apa? Kalau dia dengan melihat alam, wah kita pengen. Kalau dia nggak dengan zikir kepada Allah, Allah memberikan ilham. Itu apa? Anak-anak maknya kita semua perlu zikir tengah malam biar dapat ilham. Wa nawwir qulubana binuri hidayatika. Allah cahayakan. Orang gelap semua, kita bercahaya. Orang bilang Indonesia gelap, kita bilang Indonesia terang. Orang semua sedang gelisah, kita sedang tenang. Jadi nggak perlu kabur kemana-mana. Dan nggak perlu bilang kabur ke Yaman. Yaman itu negeri baik. Tidak boleh kita ini rasis. Dari mana pun, Indonesia saja dari mana. Yaman itu sekalian, Ka'bah yang sebelum pojok sebelum Hajar Aswad itu namanya Rukun Yamani. Yang Nabi hanya mendadak atau musab saja kalau lewat, tidak mencium. Itu karena lurus ke Yaman. Kenapa ke Yaman? Yaman ini tempatnya orang-orang sufi, orang-orang zuhud. Jadi kalau cari orang kelembutan hati itu banyak dari Yaman. Alim-alim mikir itu dari Yaman. Memang kalau banyak pemikir banyak dari Persia, pemikir dari Mesir, itu dari Afrika. Tapi kalau yang hatinya kan dari situ, maka disebut dengan rukun Yamani karena ada ke Yaman. Kemudian dari rukun Yamani ketika tahu Hajar Aswad itu ada bacaan khusus doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Itu dibaca dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad. Jadi kita kadang-kadang meremehkan karena mungkin tak suka ada orang Yaman atau tidak boleh kita rasis ya. Itu biar kita menjadi bangsa yang tidak merendahkan bangsa lain. Tidak semuanya jelek, juga tidak semuanya baik. Tapi Rasulullah menunjukkan cintanya kepada negeri Yaman dan menunjukkan Yaman itu adalah tempat orang-orang zuhud dan tempat ini kita sampaikan biar nggak kebawa-bawa. Karena di medsos ini ada orang yang lalu bawa terus ikut merendahkan, nggak boleh kita ikut ikut-ikutan, apalagi merendahkan orang lain. Wattaba'ahu Suraqah, dan ikut kepada Nabi Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik ini sekalian orang yang ahli namanya Qiyafah ini orang yang ahli bisa melihat dari telapak kakinya ini suku apa. Ya, ini ahli barcode pertama. Ya, suku. Ya, ahli barcode Suraqah bin Malik. Jadi kalau lewat di padang pasir, ini sandalnya atau ini kakinya Bani Tamim. Ini yang lewat tadi kakinya suku Quraisy. Dari kaki itu Suraqah bisa tahu. Kalau sekarang kan pakai jempol. Jempol udah enggak sekarang pakai apa? Barcode. Barcode itu kan lingkaran-lingkaran ini enggak ada yang sama antara satu dengan yang lain. Maka namanya sidik jari. Jadi bisa ketahuan orang ketika namanya ada kriminal, kemudian di situ pakai mikroskop, kemudian dilihat wah ini sidik jarinya siapa, dimasukkan balik sekarang digital dicari mana sidik jari yang sama. Karena di antara kita tidak ada sidik jari yang sama. Punya saya sidik jarinya hampir hilang. Gak tahu punya saya gak tebel. Setiap saya keluar negeri itu bermasalah. Sidik jari saya itu bermasalah. Selalu saya ditangani khusus. Namanya di Eropa, di Jeddah, di Australia itu ketika ini bermasalah karena ini nggak ada, punya saya itu halus, tapi ini ada, cuman
tidak begitu tampak. Dan sekarang menjadi barcode. Barcode itu kan tanda tangan pakai barcode. Jadi barcode itu nggak bisa ditiru. Sekarang mau menu aja pakai barcode. Nyata. Mau nanya alamat pakai barcode. Barcode adalah ilmu qiyafah. Qiyafah itu yang bisa melihat dari sini, dari kaki, ini keturunan siapa, ini kabilah mana, ini siapa, itu bisa diketahui. Itu yang ahli dulu namanya Suraqah bin Malik. Ada yang panjang, ada yang Suraqah bin Malik ini yang ditugaskan oleh kufar Quraisy untuk mengejar Nabi, untuk di mana ada Nabi karena akan dibunuh pada saat Nabi mau hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, dari tapak kakinya ini Suraqah bisa mengejar Nabi. Ini Nabi jalan ke sini, kakinya ke sini nih. Dulu kalau saya di Madura itu maling kelihatan, ini maling kelima dia karena musim hujan biasanya nyolongnya maling. Nah, dari lumpur-lumpur itu lari kemana nih? Ini ke sini nih, diturutin itu jalannya terus gitu ya. Itu dulu saya masih di Madura, orang yang nyolong sapi, nyolong ayam gitu tuh bisa diturutin tuh kakinya, ini ke sini kakinya nih terus. Nah, kalau yang di kota kayak bareskrim atau polisi ya pakai anjing kan, anjing berjung. Orang itu ketahuan orang ini baunya beda. Ini kalau dulu namanya qiyafah, sekarang pakai barcode. Kemudian dia dibayar oleh Quraisy karena apa? Siapa yang bisa membunuh Nabi, menangkap Nabi akan mendapat hadiah sekian dinar. Sekian kerjalah namanya Suraqah bin Malik. Rasa maka terpleset ke jurang, terprosok. Rasa terprosok. Qadama farasihi, kedua kaki kudanya Suraqah fil ardi, ke dalam bumi. Jadi masuk ke jurang. Tak bisa ngejar kakinya kudanya Suraqah. Hatta istaghathahu, sampai minta tolong Suraqah kepada Nabi SAW. Fada'a, maka berdoa Nabi lalu Suraqah, fanqalaqa, maka bisa berjalan al-farsul kudanya. Ngejar itu mau bunuh Nabi, kepleset gak bisa bangun, Nabi doain biar bisa naik. Doa. Kalau kita kan langsung perang aja ya. Kalau kita, ini orang udah takut menghindar dari kufar Quraisy, keprosok minta tolong, ditolong oleh Nabi. Kalau kita insya Allah jalan, kita udah keprakin ya beda. Kita kan ikuti asal Nabi. Bi'anzarahu, dan mengingatkan Nabi itu kepada Suraqah. Bi'anzaywa doa akan diletakkan di dhira'ihi, kedua penggelangannya. Suara Isra adalah di sini apa gelang kekuasaan kaisar Romawi tadi. Maka anak ada dari dia gak berpikir nanti dia setelah bangun akan masuk Islam dan akan menjadi orang yang menemani pada saat kekuasaan Islam selanjutnya Umar itu sampai ke Kaisar Romawi. Dan yang menaklukkan Kaisar Romawi memakai gelang itu adalah Suraqah bin Malik. Ini nanti akan terjadi seperti itu. Nabi bisa memperkirakan. Itu tanda-tanda mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, bos kalian, kelebihan-kelebihan ini kadang-kadang orang konsentrasi kelebihan itu, bukan kelebihan yang paling utama dalam Islam adalah Al-Qur'an. Ini untuk menunjukkan Nabi itu orang yang dituntun oleh Allah, bahwa Nabi adalah Rasulullah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma 'allimna bima yanfa'una, Allahumma faqihna wa faqih 'alana wa barik lana fi dinina, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.